মরাইসরা জাইজর গানাওয়া বরক বুথারমানি কক্সিল জামুবাই করंजाक स्वदेश देबरमानी मांगथै खाजी जाखि मानखा खय आरि बेलसरा एडिसि बिलेसनि मराइसरा आमसनि राबार बागानाव स्रांसाल हरकुथुगो नायमुथांर कक्सिल जाजांनाय स्वदेश देबरमानो मराइसरा बिनि नगरावनो थांलायमानि फियाबा नायमुथांनि कक्तमा मानै खारि थांखा नगनि दिनै फुं दामसार हाय तामा जरावो मराइसरा आमसनि राबार बागानाव बुफांगो मांगथै खाजी जाखे नुमाबाय आमसनि लुकुराव नायमुथांर कक्तमा हरका यागलो नायमुथांरक फाय मांगथै तिख्लाय पोस्टमर्टम खालायनायनि बागै खय हांखर सा खामनंनि मर्ग तुबै फायलायखा लाइथामनि सालनि फुङाव मराइसरा जायजर गानाव खरंनि बिहिक बोसायनि मांगथै मानबानि आबनो तैनो थैनाय बोरैनि बोता सामारा मुन्दा थानाव कक्सिल जामानि नायमुथांर कक्सिलनि बागै आमसनि अरन मुन्दानो थानाव तुबुमानि बर कक्सिलके ते खरंनि दिलु उरां अमर बिसि नैजिसा ते रतन जारा अमर बिसि ब्रैजिबा बर खरंनि न रमै तुबुमानि थानाव कक्सिल जाजांनाय खरकनि न थानाव रमै तुबुमानि उल कक्सिलके मुं अंखरि फायका स्वदेश देबरमानि बहायनो पातिमुंग रुगिनो बोथारमानि पातिमुंग बाय करंजाक नमाबाय कक्सिल जाजांनाय स्वदेश देबरमानो खवाय थारनि नायमुथांरक बेलसराव तंनाय बिनि नगनि सिमि रमना थांमानि फियाबा ब खारि थांका पाइथागो खारि थांगै बलं कुथुगो साक साइसुनो कटक सरय थैनायनि नांखा अ पातिमुंगनि यागलो नायमुथांरक पातिमुंग थायो थांगै मांगथै कारिवै पोस्टमर्टमनि बागै मर्ग रिरो हरका পাটিমুলতি বেলাইনো ওয়ানা লাইজাক আমসেনি লুকুর এখানে আমরা আজকে সকালবেলা খবর পাই একটা একজন লোক হত্যা করেছে পুলিশ আসে এসে তারা করে পরে জানা যায় শীতেশ দেববর্মা তো ওর কালকে দিয়েছে কেস হয়েছিল এটা এফআইআর নেম একুইজ ছিল মেইন একিউজ মানে এফআইআর নেম একুইজ ছিল আজকে সকালবেলা কিভাবে লোকাল পাবলিক থেকে খবর গেছে যে এখানে একটা ডেড বডি মানুষ ফাঁসি দিয়ে ঝুলে আছে এটা কি একটা রেপের একটা থিওরি না এটা তো এখন কনফার্ম করা গেছে না এটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসলে পরে বলতে হবে